Eh, yan. Upa. Hala ka diya. Oh. Encantada guys. Encantada putol-putol og kahoy guys oh. Oh. Awa. Hello guys. Magandang hapon. Mayroon po encantada dito. Putol-putol ang kahoy. Oh. Oh. Ayan, ibang klase. Encantada to kasi Kapay mas habol ani. naghanap pa siya ng ayaw na si reklamo kay putol na kadiya. Oh. Encantada guys, no? Encantada sa malaking puno ng talisay. No. Oh, yun. Ha? Yun, putol yan guys, oh. Oh, putol. No, haba niya. Oh. Oh. Yan. Oh. Oh. Yan. Sayang guys, sayang yung pobre. Pobre guys. Yung kusina na pang pobre guys, no? Yun. Encantada guys, no? Encantada. Now. Encantada. No, encantada sa manghapon. Encantada sa maghapon. Yeah, oh, makyat na guys. Yan na guys. Oh, yan na guys. Oh, tignan mo. Oh. Grabe guys. Oh. Ayan. Oh. Ayun. Encantada, no? Encantada sa puno ng talisay. Ha? Isang kwento mula sa Encantada na hindi mapakali sa kanyang bahay na isang puno na talisay. Kaya gusto niyang babaguhin. Ayun, Encantada. Oh. Ayun. Oh, yun. Oh. Guys ha. Encantada. Oy. Ala. Mo lang gisugdan ni. Oh. Nag-una-una ka diha. Oh, di sige. Gato. Nag-una-una ka diha eh. Okay, so tingnan mong purma guys. Purma lang tingnan guys. Oh. Ayan. Ganong gi-appeal pa na. Pino sa mga butito. Abot putol na po. Katulaw tatog siguro para putol na. Munya na katulaw na ha. Dali. Kaya eh. Tingnan mo. Hawak siya sa likod, oh.